Share mo na sa tatay na. Ay, grabe. Gasot-saot pa. Galit siya. Ano yan, be? Ha? A? Ako sis ba yung mama? B? C? Oh, galing. Alin? Ba, may B. C? C. Saan yung A? A? Maliit eh. A? Kalaki. Wow. A? B? C? D? A? B? C? D? Ano binabasa mo, Bamba?